जय जगन्नाथ। आम गोटे जाऊ बहुत रहस्यमय जगह आम जी आम जामुकुंडा ग्राम प्रस्थित बण ठाकुराणी पाखक आम ये 6 जन बाहरी पड़ू जी कि आमर ये भूत आउ रिंकू आउटिया ये आमर पड़ेलु बाहरी चलते आम देखिए आगू आम से जो बण ठाकुराणी जामुकुंडा ग्राम स्थापित देखा जा देखिए फुल वीडियो पूरा लास्ट जाए देखूँ वीडियो टी शेयर करूँ भाई मैंने सीधा से पहुँची गलु बण ठाकुराणी पाखे रोड रे आम चलते गोटे मौसा पचारे बाट कुआड़े कौन से सब कहे तापर आम जा बण ठाकुराणी पाख एटा कौन जो मंदिर कौट मंदिर आर कौट घर तैयारी होटू जीगु से डंगा कारण डंगा पकई नहीं पड़े हाँ फुटे ना पानी बेस 20-30 टଙ୍କା देले नहीं छाड़देवे तमरी गाँ छुआ तुम यहीटा आम आए गंडकुल जीवु टे ठाकुर दर्शन कर मंदिर कौट कले बण सेपटे काम हो मंदिर काम ना नई कौन कुंभीर फुम्भीर अच्छे अच्छी किंतु तुम नई कहीं आम कर गले भी बाट ना बंध अच्छी सीधा पड़वा से आरी जो से बेणा उठी गोटे कुंभीर होता कौन मान मूर्तिटा मंदिर ठाकुरटा से ठाकुर ये धान बिल सेपटे तो ठाकुर को बाहन ये जो कुंभीर ठाकुर किए बण ठाकुर बण ठाकुर केबे रहा बहुत नहीं केबेठू मिनिमम 20-25 वर्ष 20-25 तुम देखिले तुम छोट देखु छोट हेले तो अधिक आइस है न आइस खाली आइस माछ छड़ा माछ छड़ा कुंभीरटी थिला ना ये जो बिल सेपट गले से जो बंध बेणा बंध तार सियाड़ सब सुखिला तो हां आगे से सीधा बण सीधा से फुट से बिल सेपट नहीं सुखिला ना कादुआ सुखिला तो हां हां सिखला से फुट जो करा पर जागिरी जो गछ नै गछ पर एंदे जोडा से एउटा बंध अछि धरा देखा एउटा आरी अछि सुन्दरला सीधा साप अपन है ना साप सु थबा हम गोटा मौसा को पचार के से हम बाट भी कह देले बाट पार कर जाऊँ पूरा कादुआ पचार पशिक चारिपटे सब बिल बाड़ फाड़ सब चारिपटे बिल सब चारिपटे सब कादुआ से जाऊँ सब हम टोकला कादुआ पचार चारिपटे सब कादुआ पशिक हम जाऊँ चप्पलटा कादुआ सेपट रही बात है बाट प्राकृतिक एरिया देखो सब फिफ्टी बढ़िया बनभोजी कर आप चाहिए भी आगे ठाकुर चल देखिए आस चलो चलो आम जा ठाकुर देखा बण ठाकुर पूरा बढ़िया अच्छे पूरा प्राकृतिक पाखे पूरा नई किसी पानी सुविधा सब सुविधा अच्छे किसी असुविधा ना सब देखिए टोटाल आम पहुँची गलु बण ठाकुर पाखे कुंभीर मूर्ति गोटे ठाकुर सेपटे गोटे काम हम चलती ठाकुर कुंभीर देखते नई कूल पहुँची गलु बण ठाकुर पाखे मौसा काम घर नुआ आगुरी आगुरी टीबल हम पाक खाली बण ठाकुराणी
ଯେ ମଉସା ଦି ମଉସା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିପିଟି ମାହୋଲଟା ଟିକେ ଦେଖିବାର କିସ୍ତି ପିଲା ଆସି କରନ୍ତି ଜାମୁକଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟାମୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଗୋଟା ଦରକାର ଗୋଟା ଯେମିତି ଧର ଖୁଣ୍ଟ 6ଟା ଦିଆଯିବ ଲୋକ ଆସିବେ ଟିକେ ବସା ଉଠା କରିବେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନଈ ଏଠି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମିର ରହିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଆଉ ଏଠି ଖରା ଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ହେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେବେ କି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏଠି ବହୁତ ଗଛ ବୁଛ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିବା ନାଗି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ ଭଲ କାମ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ନାଗି ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠାକୁର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ ଆମେ ନିହାତି ତମକୁ ତ ଏଇଖିଣା 50 ପାଖାପାଖି ଆମ ହେଲାଣି ଆସିକିରି 55 ସରି ହେଲାଣି 65 ବର୍ଷ 65 ବର୍ଷ ମାନେ ଇଏ 100 ବର୍ଷ ତଳର ହଁ ସେଇ 100 କି 200 ବର୍ଷର ଗଛ ତଳା ଖାଲି କଣ୍ଟି ଗଛ ଥିଲା କଣ୍ଟି ଗଛ ଏ ଗଛ ସେଇ ଗଛ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ମା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବଣ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗଛ ଯିଏ ଆଣେ ଜଣେ କିଏ ହାଣିଥିଲା ବୋଲି ଡାଳ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ମଲା ଆଉ ସେଇପାଇଁ ସେଇଦିନୁ ଏଇଠି କେହି ଡାଳ ଫାଳ ହାଣନ୍ତିନି କିଛି କରନ୍ତିନି ସବୁଦିନ ଆସିନି ଭୋଗରାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁ ତ କୋଉଥିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନା ଏଇଠି କାଦୁଅରେ ଆମେ କାଦୁଅରେ ଏମିତି ପଶିକିରି ଆଉଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ତ ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଗୋଟାଏ କାଦୁଅରେ ପଶିକିରି ଆଉଛୁ ଯେ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତା ଆହୁରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ